କହିବି କହିବି ତମେ କାହାରି କହିବନି ତ? କାହାରିକୁ କହିବିନି? ନା ନା ଥାଉ, ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗରେ ପୁଣି ଲାଜ କହନା। କହିବି ତ କହିବି। କୁହ କୁହ। I love you। नमस्कार मु रश्मिता। तो पुणी आज गोटे न्यू ब्लॉग को आपको स्वागत जनावि। तो आज भिडियो आपको देखेबी आम भद्रकाली पढ़िया उपस्थित होता माने यात्रा सम्राट तुलसी गणनाट्यर किसी धमाकदार सीन जोटा कि आम रोमांटिक खलनायक साई और रोजालिन खलनायिका रोजालिन अच्छी कॉमेडी क्लिप। तो चलते देखिए यदि आप ये सीन गुड़ा भल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करदे। तो आगे आगू नुआ नुआ कमेडी सीन देखे साईंकर। चलते बर्तमान वीडियो स्टार्ट करवा आउ कॉमेडी क्लिप मजा लगे। गाल तो तेरी गाल है, हीरोइन की जैसे चाल है, एक बार पीछे मुड़ के देख तेरा आशिक का क्या हाल है। गोपी भाईकर चाकरी तो तुम पूरा रच तुम शाढ़ी बदल जीन्स पिंध चपल बदल हिल पिंध आसक 6-7 पार्लर जाइए सजाबाज गोटे दुख रही जाइए। दुख कौटी 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 दुख रही अरे ये पड़ी था ना कौन भीतर गोपी सिना चाकरी पाई गले एले तंका बापा मां को बोली पन्ना दे जमा मो जीवन रे सबटु बड़ दुख ए गोटे दुख गोटे काम कर तुम से बुढ़ा बुढ़ी कहि दियो एमिते जदी नेक्स्ट टाइम हुए अच्छा तुम से गोपीटा को डिवोर्स दे ए ताको झियो को कष्ट दउची तुम भी एठी से बुढ़ा बुढ़ी के कष्ट दिया राइट बालमी ए थरा तो भीतर कुछ ए भाज भाज भाई कौन घरे अच्छा हाँ अच्छा दी इरे भाई घर अच्छा भितर डाक तो फेरा नेबी ना कौन भाज भाज कौन कौन अनेक दिन हेलानी तुम गोटे कथा कहि बोली भाबुची अच्छा माटी में घुमा आउची ओ कोन ताको ढोकी नहीं 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 बालमी जम्मा ढोकनी ढोकिले ना तुम देह खराब हो कहि ना तम कारी कहबोनी तो काहारिको कहबिनी ना ना थाउ मते भारी लाज लागिछ अरे भाउज आगरे पुणी लाज कहना कहि तो कहि कुह I love you। तुमको जदि कथा खराब लगी थबो तुम कहारे की कहबोनी आ जदि तुमको ए कथा भल लगी थबो तुम भी ठीक कहू ना कहबी कहू ना लेट कर सत्तरी हां I love you बालमी कि तुम मन हृदय केवल तमे ही तमे तमे मोर पसंद बालमी भाउज भाउज मुझे सेना को लव मैरिज कले कोन हो तमे भी मोर भारी पसंद काहे कि ना तमे तो मोर जीवन पिता
ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲ? ବାବୁ, ତମ ହାତରେ ମୋ ଝିଅର ହାତକୁ ମୁଁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୂ କରି ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କର ସୀମା ସହରଦ ଦେଇ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରିଲ? ଏତେ ବଡ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ସାହସ କରିପାରିଲ କେମିତି? ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। साइलेंट ससुर जी, एकदम साइलेंट। हमें भूल करिछु, हमें कथा को स्वीकार करूछु। हेले तमे जदि कथा को कंट्रोवर्सी करिया पई चेष्टा कर, तम झियो सीमा जीवन को मु माटी करी देबी। खाली सेते किनु गोपी को एते दूर को नहीं जीवी जे ए जन्म रे गोपी सहित तमरा आउ केबे भी देखा हबनी। तो रोइले समस्तंग पई मंगल। हेले पाटी खोलिबा पई चेष्टा कले प्रलय आसीब, केवल प्रलय। कोंतो एबे आपण कोन करिवे? कोंतु कौन करिवे? अरे कोंतो ना एबे आपण कोन करिवे? ମତୁଆ ମାନେ ବଟ ପଟିରେ କଥା କହନ୍ତି, ଆଉ ମଦ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ଦାସ ଏମିତି ଗୋଟେ ମତୁଆ ଯେ ସେ ପାଟି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପାହାର ବାଜିବ। ପୁଅଟା ମୋର ପରଦେଶୀ, ଘର ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ସେଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ନୀରବ ରହିଯିବି, ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ହେ ଈଶ୍ୱର, ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଶାସ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତିକା ସମ୍ପର୍କ। ସେଦିନ ସେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିଦେଲି, ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଗୋପୀ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଲାଇଫ ତ ପୁରା ସ୍ପଏଲ। ଭାଉଜ କଣ ଭାଇ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ରେ ଫେରିବେ ବୋଲି କଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ସତ ଏକଦମ ସତ। ତମେ ମିଛରେ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି? କଣ ପ୍ରମିସ୍? ତାହେଲେ ତ ହେଲା। ଗୋପୀର ଗୋଟେ ଚିଠି ଡାକବାଲା ଦେଇଗଲା, ଭାବିଲି ସରକାରୀ ଚିଠି ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିଠି ଦେବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେ ଚିଠି ଅପେକ୍ଷା ତମ ଦି ଜଣ କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଜାଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ମା ଜାଣିଗଲି, ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଯେ କାହାକୁ କହିବ? ବୋଉ। ଗୋପୀ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ମା ମା ଭାଉଜ ତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ମା ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଯଦି ଶାଢୀକି ଅନେଇବ, ଅଧା ଥିଲା ରୋମାନ୍ସ ଟା ଟିକେ ପୁରା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ତମ ମୁହଁକୁ ଲଜ୍ଜା ସର୍ବ ଟିକେ ନା। ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ତମେ ଆଜି ଜାଣୁଛ? ଶାଢୀ କର।